प्रदीप जलुची किंपा लिभा ताहारे तब रूपशिखा जलू घन अंधकारे। ठिया हुआ कक्ष मध्य धीरे धीरे अंग आवरण अंग तेजिए महिरे पड़ू शांत उर्मी सम। स्फुटित पुष्परे बृंत आवरण दे मूर्खता के करे देखिच कौठी सखी हुआ दिगंबरी। मेघ मुक्त उषा सम हुआ दिगंबरी हुआ दिगंबरी। मायाधर मानसिंह जो चेतना से एक महाचेतना। मानसिंह कहीं महाचेतनार कवि से निजे कहते जे नरदेहहीन मृत्तिका नुहे नारायण तार जीवन रस। महाचेतनार अंश से एक विकास पाई शरीर बस। से कहते जे खोलिले कबाट उठिब देवता पराण उठिब पुण्य पुरी। से कहते जे आम से महाचेतनार जेहेतु एक अंश से परमात्मा जो अंश से परमात्मा भितर देह चली माटी मिशीज किंतु आत्मा अविनाशी आत्मा आत्मा सब स्वाधीन। एक कथा कहला बेले जातीयवादी चेतना को एवं महात्मा गांधी समाज चेतना को सर्वोपरि स्वाधीनता आंदोलन जो चेतना आसीला ताको से गोटे नुआ बाटर नहीं। तेणु से केवल प्रेम जो कवि थे नुहे धूप जो बहीटी अति लोकप्रिय एवं प्रेम सम्बलित काव्य से निजे कहते जो व्यक्तिगत अनुभूति प्रेमानुभूति को रूप देवाई कई साहस करना। ओडिया कवितार परंपरा भितर श्रृंगार रसाश्रित बा प्रेम चेतनामूलक बहु कविता रही बहु प्रकार कविता रही किंतु निज स्तर को आनिबा एवं ताकू गीति कविता स्तर में रूपांतरित करवा ये व्यवस्था ओडिया कविता भितर से चेष्टा करने वो सफल आम कह। मायाधर मानसिंह शिक्षा भितर गाथा बा गांधीजी कविता पढ़ले जना पड़ो जे मायाधर मानसिंह ए माटीर कवि एवं यही परंपरा को से बजाय रखा चेष्टा कर केवल से नुहे जड़े प्राबंधिक भाव में जड़े नाट्यकार भाव में से विशाल साहित्य सृष्टि कर विराट साहित्यर भूखंड भितर गति कर नाटक से 12 खंड लिखिं और से काव्य नाटिका बहुत लिखिं। पुष्पिता काव्य नाटिका बा जेमा भली दीर्घ कविता जो कविता भितर आम अनेक समय अति वास्तववाद बा सररियलिज्म को देखा पाऊँ। सर्वोपरि ओडिया साहित्यर इतिहास और सागा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ताकू ओडिया जाति केवे भूली पारिबनी। ओडिया साहित्यर इतिहास से दृष्टि लिखिं से भी गोटे विवादवान स्तर को जाइए किंतु अनेक नूतन तथ्य अनेक नूतन कथा से कह चाहिए जहाँकि जेकोसी ओडिया साहित्य जो मैंने इतिहासकार अच्छा आसवे से प्रणिधान योग्य। प्रेम और प्रणयर कवि मायाधर मानसिंह काव्यकृति व्यतीत बहु नाटक नाटिका मननशील प्रबंध साहित्य समालोचना जीवनी भ्रमण वृत्तांत रचना करी से ओडिया साहित्य को समृद्ध करिसंती। कविंक रचित धूप हेमपुष्प हेमशस्य कोणार्क आदि काव्य गोटे गोटे चर्चित सृष्टि। ओडिया बाहरे ओडिया साहित्य और संस्कृति को परिचित करने निमंते इंग्राजी भाषा रे कविंकर ग्रंथ मध्य रही। मानसिंह पूर्वर ओडिया कवितारे प्रणय को एक विषय वस्तु रूपे ग्रहण करिवार वास्तवता अपेक्षा कल्पनार प्रेरणा अधिक थिला। प्रणयर वास्तवता को कल्पनारे परिणत करिवार उत्स आरंभ हैला
कवि मायाधर मानसिंह ठारू से प्रणय कवि को मु शतबार प्रणाम जनाऊँची एवं तांको जयंती रे एही दृश्य श्राव्य प्रस्तुति पाई ओडिया साहित्य एकाडेमी को मु साधुवाद अर्पण करूँ। केते न शुणी दिन राति कह होई कियो तुम्हें जदि पछु डाक होई कियो सुधा धारा ढाल कियो हे प्रेम देवता हे प्रेमी जुगले करुणा तमर थाऊ तमे शुण तले 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 दुई छातीर डाक तुहे जेन्हे पाऊ सकले डाकंती तमे 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 बोली से तमेर मूल नाही तमे जेबे मते तमे 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 कह एते मीठा काहे पाई सकले डाकंती। प्रोफेसर मायाधर मानसिंह आधुनिक समय प्रेमर कवि भाव अधिक परिचित एवं लोकप्रिय किंतु तांकर सारस्वत अवदान केवल कविता भितर सीमित नुहे बरं साहित्यर अन्यान्य जो विभाग रही नाटक प्रबंध जीवनी गल्प एपरिक अनुवाद और गीति कविता सबुठारे तांकर उपस्थिति स्पष्ट साहित्यर एमती कौन विभाग नहीं जहाँ को से स्पर्श करना एपरिक ओडिया एनसाइक्लोपीडिया विषय लिखिं ओडिया साहित्यर इतिहास भी लिखिं पाठ्यपुस्तक अनेक रचना करिसेंती उभय इंग्राजी और ओडिया भाषा से लिखुले व्युत्पत्ति थिला इंग्राजी साहित्यर छात्र से थिले से पीएचडी करिसेंती एवं प्रथमे जाकरी लंडन रे डारहाम विश्वविद्यालय 1937 मसीह से इंग्राजी साहित्य पीएचडी करथिले सेतेबेले आमर भारतीय कालिदास एवं यूरोपीय साहित्यर अन्यतम दिग्गज साहित्यिक शेक्सपियर भितर तुलनात्मक विश्लेषण करी वा दिगंत उन्मोचन करथिले एवं संपादना क्षेत्र में तांकर जो प्रभाव क्षुण्ण रहितला जेतेबेले से आरती एवं शंख भली चर्चित पत्रिकार से संपादक थिले शिक्षाविद हवा सहित शिक्षा शिक्षक एवं शिक्षायतन भली शिक्षा पुस्तक से रचना करथिले सारला दास फकीर मोहन गौतम बुद्धंकर जीवनीमूलक पुस्तक से रचना करिसेंती एवं ओडिया चलचित्र जयदेव पई से गीत रचना करथिले ओडिया साहित्य रे प्रणयर धारा बोधहुए तांको समय सबुठु अभिसारमय होता एवं प्रेम आ विरहर वर्ण विभाग नहीं से कविता सबको तांकर इंद्रधनुमय करदेवार दक्षता तांको भीतर था तांकर कवितार गोटे धाड़ी जो सबुठु बहुत स्मरणीय कविता ताको मु केवल आवृत्ति करी शुणव जेबे प्रियागो मोर प्रणयीतम जगते नहीं आसब मोर भस्म पासे देवगो तारे देहर छाई जयंती अवसर रे ये चिर सबुज कवि को आज आम स्मरण करुचु प्रति मोर सश्रद्ध प्रणिपात करुच्ची श्रद्धांजलि अर्पण करुच्ची। प्रथित जशा कवि प्राबंधिक जीवनीकार और ओडिया साहित्य इतिहासर प्रणेता कवि मायाधर मानसिंह तांकर विदग्धता और संवेदनशीलता पाई विशेष भाव में परिचित। कवि मानसिंह रूपर सौंदर्यर कवि भाव में विशेष परिचिति लाभ करिसेंती किंतु इंद्रिय भोग्य रचना भितरे से जेतिकी तांकर निपुणता प्रकाश करिसेंती सेहीपरि इंद्रियत्वर अनुभव को
ଇନ୍ଦ୍ରିୟତ୍ୱର ରୂପ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା କ୍ୱଚିତ୍ କବିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରେମର କବି ମାନସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଦେହ ଦେହୁ ଭୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେବଳ ଦେହର ଭୋଗ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ। କବି ମାନସିଂଙ୍କର ରଚନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା ଏଇ ମାଟିର କୃଷକ, ମାଟିର ଏଇ ପଲ୍ଲୀବଧୂ ଏବଂ ମାଟିର ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ, ତାର ସଂଘାତର ଚିତ୍ର, ତାର ଆସ୍ପୃହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ କବିଙ୍କର ରଚନାରେ ଆମେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ଏବଂ ମାଟି ପ୍ରତି କିଭଳି ବିଭୋର ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିଲା ତାହା ଆମେ ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତା ମାନସିଂଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ। ଗୋଟିଏ କବିତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି, ଯେଉଁ କବିତାଟି ହେଉଛି ମହାନଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାର। ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ହେଉ ବା ତାର ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣୁଥିଲା ବେଳେ ହେଉ, ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ପାଠକକୁ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଯେଭଳି ପାଠକର ମାନସ ପଟରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇଉଠେ, ରୂପାନ୍ୱିତ ହୋଇଉଠେ, ସେହିପରି ତାହା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟତ୍ୱର ରୂପର ଜଗତକୁ ତାକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିନିଏ, ତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିନିଏ। ଏକ ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା କବି ମାନସିଂଙ୍କର। ମାନସିଂ ଥିଲେ ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟରେ ସେ ଅନୁପମ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ରହିଛି ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀରମୋହନ। ଫକୀରମୋହନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଇଂରେଜୀ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅପସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରବେଶ ଘଟିଗଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସ୍ଖଳନ ଘଟିଲା, ତାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେଭଳି ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟତ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରି ଛପା ଅକ୍ଷରରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଗତ ସହିତ ସମାଜ ସହିତ ପରିଚିତ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ତାହା ମାନସିଂଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଜୀବନୀଟିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେହିଭଳି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମାନବୋଧ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଧର୍ମଚକ୍ର, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତିମାଳା ମାନସିଂଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଭାବର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ। ସେହିପରି ଭଗବତ ଗୀତାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅନୁପମ ଟୀକାକାର। ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ବହୁ ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବହୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଉପରେ ନିଜର ବିଚାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାନସିଂଙ୍କର ଏହି ଟୀକା ପାଠ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି, ତାର ବୈଦିକ ଚେତନା ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ କିଭଳି ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ପୁସ୍ତକଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ତ ପାଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏଇ ସହକାର ତଳେ ସେଦିନ ପ୍ରିୟାର, ଏଇ ସହକାର ତଳେ ସେଦିନ ପ୍ରିୟାର କର କଙ୍କଣ ଭିଡ଼ିଥିଲା ମୋର ଗଳେ, ଏଇ ସହକାର ତଳେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଜଗତରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କାବ୍ୟନାୟକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବିତାର କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଧୂପ ଓ ହେମଶସ୍ୟ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମାନବଦରଦୀ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି ସତ୍ତ୍ୱେ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନାର କବିତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନାର କବିତା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ସହକାର ତଳେ ସେଦିନ ପ୍ରିୟାର କର କଙ୍କଣ ଭିଡ଼ିଥିଲା ମୋର ଗଳେ, ନଗରେ ପ୍ରଦୀପ ନିଭି ଆସୁଥିଲା ନିଶିଥ ନିଦ୍ରା ପାଇ, ପ୍ରାନ୍ତରେ ଭରି ଝିଙ୍କାରି ସୁର ଶୁଭୁଥିଲା ସାଇଁ ସାଇଁ। ଏବଂ
ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କାବ୍ୟ ଚେତନା ଭିତର ଦେଇକି ଯେ ନୟନୁ ଯାହାର ଲୋତକ ମୋ ପାଇଁ ବହିଲା ମୋ ନୟନେ ସେ ତ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମହିଳା। ମୂର୍ଖ ଜନତା କରତା ବିଚାର ପ୍ରଣୟକୁ ଦିଅ ତାର ଅଧିକାର ନକ ପୁରୁଣା ପୋଥି ଏଥେ କିବା କହିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେହରୁ ଦେହାତୀତ ଜଗତ ଯାଏ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନାର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚାରୁକେଶୀ ସେଇ ବାଳିକାର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନେ ମୋର ଅଦେୟ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ବା ସକଳେ ଡାକନ୍ତି ତମେ ତମେ ବୋଲି ସେ ତମର ମୂଲ ନାହିଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବୋଲି କହ ଏଡ଼େ ମିଠା କାହିଁ ପାଇଁ। ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ ପ୍ରେମର ସଫଳ ପରିପ୍ରକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧରାବତରଣ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋତ୍ତର ବା ଦେହରୁ ଦେହାତୀତ ଜଗତକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପାଠକମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ପ୍ରେମ କବିତା ଏକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଚେତନାକୁ ବହନ କରିଛି। ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଦିଗକୁ। डॉक्टर मायाधर मानसिंह आधुनिक ओडिया साहित्य जगतर एक स्मरणीय प्रतिभा। से एकाधार जड़े सफल कवि, प्राबंधिक, समालोचक, टीकाकार, अनुवादक, भ्रमण वृत्तांत रचयिता, संपादक भाव में ख्याति अर्जन करिसेंति। प्रकृति और मानव प्रेम, सौंदर्यर वर्णाढ़ अभिव्यक्ति रे रसतीर्ण तांकर काव्य सृष्टि, श्रृंगार और करुण रसर प्रयोग, प्रकाश भंगी और वर्णन अपूर्व प्रतिभार अधिकारी कवि मानसिंह। ओडिया संस्कृति और परंपरा प्रति गभीर ममता और आंतरिकता तांको जीवनर कृति रे प्रतिफलित होता है। कोमलमती शिशु मनरे गभीर आत्मप्रत्यय भरीदेवा शिशु मनलाखी कविता सृष्टि करिबारे मानसिंहर कृतित्व प्रशंसनीय थिला। एही वरेण्य कालजयी सारस्वत साधक ए जातिर चिर नमस्य। आज तांकर पुण्य जयंती अवसर में ओडिशा साहित्य एकाडेमी पक्षरु श्रद्धासुमन ज्ञापन करने सहित श्रद्धांजलि अर्पण करुछु। प्रदीप जलुची किंपा लिभा ताहारे तब रूपशिखा जलु घन अंधकारे। ठिया हुआ कक्ष मध्य धीरे धीरे अंग आवरण अंग तेजिए महिरे पड़ू शांत उर्मिसम। स्फुटित पुष्परे बृंत आवरण देई मूर्खता के करे देखिच कौठी सखी हुआ दिगंबरी। मेघ मुक्त उषा सम हुआ दिगंबरी हुआ दिगंबरी।